खुलुमका तैलाम सगो चुमुई टिभिनि सालसा जरानि कक्तुमाव आंगनरनि लगी तंगो मनीषा देबरमा फाइदि हिंके तिनिनि पुइला नांगकुमानि कक्तुमानि फासिं जों थांलायानो 2023 बिसिनि चंबारिनि रिजाल्ट साख्लायजागमानि यागोल बीजेपी बदल कप्लाय इंगै हापां स्नामना बागै त्रिपुरा मथानि कप्लाय इंनाय एमएलए रकनब हाफांबाय बाक्सा सामुंख्लायना बागै चासाल हास्तेव फायै आसामनि मन्त्रियकरा हेमंत बिश्वा शर्मानि कयमुंनो ककफिरका त्रिपुरा मथानि चेयरमैन बुबाग्रा प्रदुत किशोर देबबर्मा बसाका कन्स्टिट्यूशननि सल्यूशन मायासाक ब बीजेपी बाय एलियंस इंडिया हनै। मैंने आज आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा का स्टेटमेंट देखा है। उन्होंने कहा है कि वो हमसे बात करने के लिए तैयार है। तो मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहता हूं, हम भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमें बुलाएंगे, हम लोग हानि बुसा है, हम लोग भूमि पुत्र हैं। अगर आप हमें सम्मान देंगे, अगर आप हमें सम्मान से बुलाएंगे तो हम आएंगे। और अगर आप हमें बुलाएंगे क्योंकि हमें कुछ पोस्ट ऑफर करना है, तब नहीं। त्रिपुरा मोथा इसके लिए नहीं बना था। त्रिपुरा मोथा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए बना था। तो मेरा रिस्पांस है, आप सम्मान से बुलाइए और कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के बारे में बात कीजिए। हम आमने सामने बैठकर बात करेंगे, लेकिन आपको हमें सम्मान देना पड़ेगा। और जो हमारा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, हमारे जमीन का, हमारे पॉलिटिकल राइट्स का, हमारे इकोनॉमिक राइट्स का, हमारा भाषा का, हमारा समाजपति का, आपको वो हमारा बात सुनना पड़ेगा। मैं त्रिपुरा मोथा का चेयरमैन नहीं, मैं हानि बुसा भी हूं। हानि बुसा को आप प्यार करोगे, हम प्यार से आते हैं। हानि बुसा को आप छोड़ के त्रिपुरा में शासन करना चाहते हैं तो आपको आने वाले दिन में कष्ट होगा। मैं अपने त्रिपुरा वॉरियर्स को बोलना चाहता हूं, आपने मुझे भरोसा करके हमें वोट किया और हम आपका भरोसा नहीं तोड़ सकते। ये हमारा जो सॉल्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन, ये सबके लिए होना चाहिए। 2-3 लोगों को मंत्री और अच्छा पोस्ट देने के लिए नहीं। अगर ये बात में हमारा बात चलेगा तो हम आएंगे, और अगर ये आपको करना है तो राइटिंग में होना होगा। टू ऑल माई वॉरियर्स, आई लव यू, यू हैव फॉट विथ मी, यू हैव सपोर्टेड मी, एंड आई कैन नॉट लेट यू डाउन। Let them call me with dignity, with honor, and I shall come. Let them call us because we are the son of the soil and we have to be respected in our land. And if anyone wants to run Tripura by ignoring the indigenous population of Tripura, they will not find it very easy to run the state. So, I have heard what Hemant Biswa Sharma has said, the Honorable Chief Minister of Assam, but it has to be officially followed. And I have to officially be asked to come to discuss not about posts, not about individual seat sharings, but we have to be offered a constitutional solution. Call us for that and we will come and talk. We are, after all, proud people, and we will go with pride, and we will not go to Delhi asking for something which was ours and which was taken away from us. Koktisalni fungo melanmat amchayo hanotui sheglai Pranab Das mungoi khoroksano butok khlaika Deepak Debbarma mungoi khoroksa shikla amchaini lukurok Pranab Das no nugoi GBP shakham nogot lang thango Koktwma Deepak Debbarma tai Pranab Das ni bisingo phalnok ni thaino sheglai kedengma bisiromui kokbang lai tongmani court ni saklaimani yagulo phano Deepak Debbarma Pranab Das ni phalnok ni thaino segui tongo hunei koksil chamu Koktisalni fungo nokni nongkhorke khorokni no bisingo patimung no tui West Police Station no kaisa FIR bo khaisa ka hnei Koktwma
সকালবেলা আমি বাড়িতে, তো আমার কাছে একটা ফোন এলো, পাড়ার আমার ক্লাবের ছেলের এই ফোন করলো যে এমন প্রণব দাস আমাদের পাড়ার আমাদের ক্লাবের মেম্বার, খুবই ভদ্র ছেলে, অমায়ী, কারোর সঙ্গে কোনো ঝামেলা নাই, তারে নাকি মারছে। কে মারছে? আমাদের পাড়ারই একটা ছেলে দীপক দেববর্মা, তারে মারছে। তো সঙ্গে সঙ্গে খবর পাই আমরা আইলাম, কী দিয়া মারলো, স্পটে গেলাম, দেখলাম প্রচণ্ড রক্ত বেরিয়ে দিছে। পাড়ার ছেলেরা খুব উত্তেজিত। এখানে আমি গেলাম, তারা বাড়িতে যাইতেছিল, আমি বাড়িতে না গিয়ে আটকাইলাম যে না, বাড়ি ঘরে এখন যাইও না। তো যারা মারছে তার বাড়িতে, আমরা সবাই এখানে আইলাম। তখন কী দিয়ে মারলো দেখলাম, একটা কাঠের ফাইল দিয়ে মারছে। ঘটনাটা কোন জায়গাতে? ঘটনাটা মেলার মাঠ, একদম চৌমুনির থেকে ঢুকতেই, মানে ডান দিকে ঢুকতেই, মেলার মাঠ থেকে ঢুকতেই একদম মেলার মাঠ হয়েছে। ওনার উপরে মানে হঠাৎ করে আক্রমণের কারণটা কি? ওনার উপরে কী কারণে আক্রমণ এটা আমরা কিছু জানি না, তবে আমি যতটুকু জানি দীর্ঘদিন ধরে তাদের ওনার একটা জায়গা, রাস্তার জায়গা এরা নাকি দখল করে রাখছে। এই নিয়ে কেস চলছে। কেসে বোধহয় উনি বারবার জিততেছে, হ্যাঁ, জিতার পরও এরা জায়গা ছাড়তেছে না, এই এতটুকু আমি জানি। তো আমাদের ক্লাবের কাছেও আইছে, যেহেতু আইনের কাছে গেছে, আমরা বলছি ঠিক আছে, আপনি দেখেন আইনে যা হয় হইব। তারপরে তো ধরেন আমরা আসি আপনার পাশে। উনি অতীব ভদ্রলোক, কোনো ঝুট ঝামেলায় নাই, উনি চাকরি করেন, একটা ভালো চাকরি করেন। আজকে কতজনে মিললে মারধর করছে এটা আমরা দেখছি না, কতজন মারছে এটা সবটা উনিই কইতে পারবো, কতজন মারছে, কি মারছে, কে মারছে। এবং এলাকার মানুষ যারা, তারা প্রত্যেকে কইছে যে দীপক দেববর্মা মারছে, মানে একজন সবাই শুনছে, হ্যাঁ, দীপক দেববর্মা ওনারে মারছে। তো আমরা ইন্না আইও আমরাও দেখলাম সব কিছু, এবং যেই জায়গাটা রক্ত করে দিছে আমরা এই জায়গাটা সে করে আইছি। পুলিশে জানাইছেন এই বিষয়টা? পুলিশে জানানো হয়েছে কি? পুলিশে জানানো হয়েছে, পুলিশে জানাইছেন, পুলিশে জানানো হয়েছে। ওনার নামটা কি? ওনার নাম প্রণব দাস। বয়স কত? বাড়ি? 56। বাড়ি মেলার। चंबारिनि रेजाल्ट साख्लायजागमानि आगोल हास्तेनि जुदा जुदा थायो सामुं सित्रा तांनाय बदलरक जुदा जुदा पलिटिकल थोंगोरों बदलरकनि न खुग्रक सोबायजागमानि एबा चप्रबजागमानि नुकजागैनो दंगो अमाहाय सामुं हामयानो तांयाकारै हास्तेव तंकुचां तंना बागै लुकुरकनो कयखा बीजेपी जनजाति मोर्चानि आचुकफां विकास देबबर्मा जत मिडिया रंग मिलनो मोदीजीनो हामबायलो ते मानिशा जीनो हामबायलो ते जिनि स्टेट प्रेसिडेंट अजित भट्टाचार्य ते जत हास्तेनि जत तिब्रता कोरोना हामबायलो इलेक्शनो जों कप्लाय माने बा करे जों थिलना थांता सयले माने देश फाइट खामानि जों जत गरमनो हामबायलो तांनि जोंनो उत्तिब्रा हास्तेनि बर' जोंनो कप्लाय खालामनो बागै जत लोगोनो हामबाय ते आं बिसेस खायो दिनै जों फायबानिखाय त्रिपुरा हास्तेव चंबारिनि परे जेभाबे CPM ते कांग्रेस त्रिपुरा राज्योआव একটা জাতিগত দাঙ্গা ফরাংनाय बागै बर' चक्रान्त खाय दङ आबानि बागैनो जत त्रिपुरा हास्तेनि बर'नो आं कयो जे इलेक्शन फायनाय थानाय ते 5 बोसोर परे इलेक्शन फायनाय ते थाङो ते जों बे हास्तेनि जत लोगोनो जों थांजाखै दंनो नांनाय साक बाय साक दफा बाय दफा जे दाबुक जे परिस्थिति दंमोन केबलनि रबार बागान सगो केबलनि न' बखंजागो केबलनि पकुल बखंजागो आबो थारजागो गाड़ी बखंजागो बाइक बखंजागो मनो बन्द खायना बागै जत लोगोनो जे ओंखा पाइखा दाबो जतनो थाने आपिल खायो जत दाखुं थाने आपिल खायो म जे भाइलेन्स दंमोन जतनो थांनानै बागै जे ओंखा दिनैनिसिमि म भाइलेन्स जतनो बन्द खायो हामबाय कक्तिशालो हरिभक्ति प्रचारनि तिदुल मुंबाई आगरतला शिबबारिओ कायसा थैरुलाय मुंनि पान्दा संसा जाखा ओ पान्दानो चाटी गोथार मुसुङै चेंगै रेखा MLA रामप्रसाद पाल
যে অনুষ্ঠান হচ্ছে সেটা ওনাদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান সর্বদাই হয়ে থাকে। শুধু আমরা যদি মনে করি যে ধর্ম মানে শুধু ঈশ্বরের নাম নেওয়া আর সেখানে ধর্ম সীমিত থাকে, সেটা কিন্তু নয়। ধর্ম এই জগতের সমস্ত কাজকর্মের প্রণালীকে নিয়েই ধর্ম। আমরা যারা এই ধর্মকে বিশ্বাস করি, ভগবানকে বিশ্বাস করি, আমাদের সকলেরই এই বিষয়টাও জানতে হবে যে ভগবান এই সমাজের মধ্যে সকলের মধ্যে উনি বিরাজমান করেন। আমরা যারা আছি, যত পৃথিবীতে এই জগতে যত রকম প্রাণী আছে, সেই সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ঈশ্বর জাগ্রত থাকে। তাই আমাদের শুধু ঈশ্বরের নামের মধ্যে আমরা সীমাবদ্ধ থাকব, সেটা ঈশ্বর মনে করে না। তার জন্য আমাদের সকলের এই ধরনের সামাজিক কাজের মাধ্যমে আমরা ধর্ম পালন করতে পারি। Chongbareni result saklai jagmani yagulo hasteni salthang hangkorni juda thayo juda bodolni adongrokni nokhuk sabai jagmani no kerong raida naikolnai adongrok kerak majrani bisingtei muthagei tongkjangno kifilei tuna bagei kokti salo salthang hangkorni DM ni thani deputation rekha CPIM salthang hangkorni bodolni engei bodolo manjaka CPIM salthang hangkorni tangphang Roton Dasno karei kubuni adongsong পুলিশের ভূমিকা আমরা যখন পুলিশকে জানিয়েছি মিশ্র। অনেক সময় ফোন বন্ধ থাকছে, পুলিশ অফিসারদের ফোন বন্ধ পাচ্ছি আমরা। আবার অনেক সময় ফোন করার সঙ্গে ধরছেন, আবার অনেক সময় ফোন করার পরে পাঠাচ্ছেন পুলিশ। এটাও হচ্ছে, পুলিশ যাওয়ার পরে তারা সরে থাকছে। কিন্তু আছে এই সমস্ত অপরাধীদের বিরুদ্ধে যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ সেখানে গিয়ে যে সার্চ করে তাদেরকে এলাকা থেকে বের করে দেওয়া, এটা হচ্ছে এই দুর্বলতা আছে। Chongbareni result saklai jagmani yagulo bamutia Chongbareni thaini bilpara BJP khainai adongrokni nokhuk sabai jaka hne koksil chawoi amchaini lukurok kuthumlayo 4 salni horo Koktwma manei lefunga PS ni police tai CRPF o thayo thangei soguyo police ni bokhaktei amchayo tongkjang narakna bagei kobokha joto lukurokno phiaba choprop jagnai BJP ni adongrok police ni samungno tüyei kha dulai jakhnei Koktwma পরে দিদি আমার নিমন্ত্রণ করছে, তো দিদির বাড়িতে আমি মেয়ে নিয়ে খাইতে আইছি। খাওয়ার পরে কি হয়েছে, দুই বোনে মিল্লা খাইতে বসি, আমরা একটু ভাত মুখেও দিতে পারছি না। দেওয়ার সঙ্গে কি করছে, মেজদির তো টিনের ঘরের মধ্যে হঠাৎ করে হামলা শুরু হয়েছে। কিরে ওমা, আমরা বাড়িতে দেখি কি তা হঠাৎ করে দুনিয়ার লোক টোক এদিকে দৌড়াদৌড়ি, কি একটা অবস্থা এইরকম চলছে। তারপরে তো পুলিশ আইলো, সবাই দৌড়ায় নেওয়া হইলো, এইরকমই এতক্ষণ অব্দি চলছে এদিক দিয়ে সেরা। তাহলে আজকের দিনে কথা হয়েছে গিয়েছিরা, আমরা কি নিজেরার ঘরে কি ভাত খাইতে পারতাম না? আমরা তো নিজেদের করে ভাত খাওয়া দরকার। এমন তো রাত্র হয়েছে না যে রাত্র 2টা 3টা 11টার সময় 11টা বাজে আমরা ভাত খেতে বসি দুই বোনে মিলে। আজকে যদি খাওয়ার পাতের থেকে এরকম উইটটা আসা হয়, তাহলে এটা কেমনটা দেখা যায়। কি কারণে আপনাদের বাড়িতে এরকম ভাবে আক্রমণ করা হলো সেটা তো ভাই জানি না কি কারণে। কারণ কি আমরা বিজেপি করতেছি, হয়তো বা এটার লেগেই হইব। একটা অগ্নিসংযোগ হয়েছে, তারা আমরার উপরে দুষ করছে যে বিজেপি দলের প্রধান, তারপরে যে বুথ প্রেসিডেন্ট, তারা বলে আক্রমণ করছে। আজকে তারা আমরার উপর হামলা করছে আবার অনেক লোক, কিন্তু পুলিশ প্রশাসন একদম হাত গুটাইয়ে বয়ে দিয়েছে। তারা আমরা উল্টা দেখতেছি, আমরা ছেলেরার থেকে আমরা লাঠি নিয়ে কাইরা উল্টা তারা চুর বানাইতেছে। এবার আসামি ধরে আনছে আইনেসরা, পঞ্চায়েতের সামনে তারা আসামি ছেড়ে দিছে, কোনো কাজ করতেছে না। পুলিশের লোক না, রাত 1:30 বাজে উনিও দৌড়তেছে, ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের সবাই কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে খাকি বুদ্ধিদের উপরে। আপনারা যেহেতু আমরা সবারই একটা ম্যান পাওয়ার লিমিট থাকে, যেহেতু লিমিট আমাদের এখানে দেখছি আমি কম, পাবলিককে কইলাম সবাই মিলে সহযোগিতা করেন পুলিশকে। পাবলিক সে মোতাবেক সহযোগিতা করছে, বাড়িতে ধরছে। 2 March Chongbareni result saklai jagmani yagulo khwai bukhak steni 27 Kollanpur Chongbari thaini kunjobon amchaini khorok buri nukhungni rabar bagan sogui rikha samung sitra tangnai rok kokti salo amchayo thangai naikoli naikha EM Suhel Debbarma
স্যার ওরা তিনটা মানে তিনি চিনি বার রামচন্দ্রকার যে এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি বিশং খবজা তিনি চিনি পশ্চিমগঞ্জ এডিসি ভিলেজ কমিটি বিশং খবজা চিনি কামিও চিনি খরক ব্রৈ তাহু নুফুঙ্গ থানা ইলেকশন দিজানি পরে সামুচিদ্রা খাইনাराव फायै बंनि रावार बागान सकलां थाका अमाय गतनार बेनायखने सेलें माइसा ओ आम साइक्लायो एडिस कन्स्टिट्युएन्सि बिसिंका आनि कन्स्टिट्युएन्सि क्लायो रामचन्द्रकार ते एसेम्बली हिंगाय तो चिनि कलमपुर प्रमोदनगर ताबुक चिनि कताल देवसा इलेक्टेड जाक चिनि पिनाकी दास चौधरीनि कन्स्टिट्युएन्सि क्लायो ओ जागाव चिनि जे इलेक्शन दिजानि परे चिनि ताखु संनि जे आसक सारा बस कष्ट खालाय बर आबारनो स्नामका तरिखा बंनि नखुंना हामनान बागै बर अनेक हार्ड वर्क खालायगा तेबा अमाय खरकसा प्रॉपर्टी खरकसानि प्रॉपर्टी सन थांगा माके सबि डैमेज खामन अब बेलेखना सित्रा अब चाया जेसा पार्टी पण खायतुं अमायके खायमानि चाया तांगे जों ग्रिनो गोनांखाय स्नामनि हरनानैसे गोनाङाव तेबो कुसु खालायै गोनां खालायै बिनि आन्डाराव दङै तेबो गोबां बर हेल्प मानैसे फेबा गोनाङै थांमानो सक्रायै बनो नष्ट खालायै बनो डैमेज खालायनाया अवान समाव जों चेन्ज खालायनो नांनाय हायबन जेसा पार्टी पण खायतुं आं आमजों जत लोगों रिक्वेस्ट खालायनाय जों तंगसां तंनानै नांनाय जों हामजालाय तंनानै नांनाय थानजाखै तंनानै नांनाय इलेक्शन थानाय फायनाय पार्टी थानाय फायनाय मन्त्री थानाय फायनाय अब कुन पार्मानेन्ट या याबा चिनि तंगसां हालक चिन ताखु बुखुर हालकले जों पार्मानेन्ट तंनानै नांनाय चिनि हाले पार्मानेन्ट तंनानै नांनाय चिनि राइट्स जों चिनि याको मानो नांनाय अबश्य नाहार मुंना नांनाय आन बै तिनि अ सामुसिद्रा खालायनाय रंना बरनबो आं अ बिदिन बिसिनि रिक्वेस्ट खालायनाय दिनै सालसा जरानि कक्तमा आसुगनो खोनाते बनरगनि बागै नांखुमा कक्तमा रगनो जों तुबै फायनाय नरक हायकेनो चेकारि नायतंनि चुमुइ टिभि खुलुमका।